नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळकुकराचो माही मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. कुंकळी गिरदोळ पंचायत वाठारात करप्शनची हायट. 10 कडले रस्ते केले म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराक केले फुल पेमेंट, पूण रस्ते खायत पडल्यात तांबडी मातयेची धूळ. तिडकल्ल्या लोकांनी फाल्यां आपयल्या ग्रामसभा. भियेल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरान आयज कामांक केला आरंभ. पर्ये 70ची सरकारी शाळेत एक चौथीच्या विद्यार्थिनीचेर पडलो चालू आशिल्लो फॅन. विद्यार्थ्याच्या कानांक दुखापत, हॉस्पिटलात घेतात उपचार. भायर टॉयलेट बांदपाक हरकत घेतिल्ल्यान शाळेंतल्या वर्गात बांदची पडली टॉयलेट. गांवांतल्या लोकांनी केलो निशेध. तांबडी कुर्टी गांवांतली घडणूक. आता खबरो विस्तारान. रस्तो फंडाचे चमत्कार गोंयांत अदीमदीं पळोवपाक मेळटात. कुंकळी मतदारसंघांतल्या गिरदोळी चांदर गांवांत असो चमत्कार घडला. 10 कडल्या रस्त्याच्या कामाचे 70 लाख कॉन्ट्रॅक्टराक पावले. 18 मार्चाक काल 9 ऑक्टोबर मेरेन रस्तो नासलो. अचकीत आयज 10 तारखेर रस्ते करपाक सुरवात. आतां हो चमत्कार PWDच्या इंजिनियरान केला, पंचायतीन काय आनीक खंयच्या पॉवरफुल राजकीय देंवचारान. पळयात दामू शिरोडकराचो रिपोर्ट. आमी आसा गिरदोली विलेजीन, जो चांद्रा सायडीन पडटा, जो कुंकळी मतदारसंघान पडटा. तसोच हांगा आमी पळोवपाक गेल्यार हांगाचें एक रस्त्याचें काम आसा, जे पंचायतींतल्यान GI फंडांतल्यान 70 लाखाचें जे प्रपोजल आसलें ते एक धीरज देसाय ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो की हे 10 कडेन जें काम आसा तें करपाचें. आनी खंय तरी तेणें पंचायतीक लेटर केलें कंप्लिशन ऑफ वर्क म्हणून की मार्चाच्या 17 तारखेक, आनी सरपंचान तें फुडें फॉरवर्ड केलें. आनी फुडें फॉरवर्ड करून ताका मार्चाच्या 18 तारखेक बील पेमेंट जाल्लो आसा. बील पेमेंट ताका मार्चाच्या 18 तारखेक जावन हांगा खंय तरी कामूच जावन आसलें. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार हांगा खंय तरी कालच्यान जें काम स्टार्ट केल्लें आसा, ग्रामसभा आतां आसा. ग्रामसभेक लोकांनी क्वेश्चन घातल्या खंय तरी बोवाळ जातलो म्हणून कालच्यान हांगा खंय तरी काम स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी हांगा एक पंचायतींतलो एका पंचान तेचेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आनी हांगा सकाळीं मोठो बोवाळ जाल्लो. आनी अशें जो हो एक असो एक प्रश्न निर्माण जाता की जें काम आसा तें काम कंप्लिशन केल्ल्या उपरांत खंय तरी बील पास जावपाचें आसता. आनी हांगा खंय तरी PWDचे इंजिनियर आसा, JE आसा, BDO आसा, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर, तेणें खंय तरी हें काम पळयनासतना कशें तेका पेमेंट पास केलो, हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. आनी हांगा तेका लोकल पंचान ते दाखयल्ल्या प्रमाणे RTI घेवन डॉक्युमेंट घेतलेले, तितून सगळे तेका बिलां पास जाल्ली आसा. जी मार्च म्हयनो तो आतां म्हयनो जाल्लो आसा ऑक्टोबर, आनी मार्च म्हयन्यान जेन्ना बील घेवन आतां ऑक्टोबरान तो काम स्टार्ट करता. हे खंय तरी करप्शन अशें दिसून येता. हितून भितर खंय तरी जे PWDचे JE आसा, AE आसा, जावं EE आसा, जो बील पास करता, तेंचेर खंय तरी हेंच्यांनी निरीक्षण करून हे बील खंय तरी पास करपाची गरज आसली. खंय ते आतां हांगा विथआवट तेंचें निरीक्षण करिनासतना बील पास केलें काय कितें, हो मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. जर एक तर कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा कामूच करिनासतना हे जर बील घेवन जर तो खंय तरी गायब जाल्लो, ताका कोणाक सोदता आसले, हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. हेचेर खंय तरी बेगींतल्या बेगीन कारवाई जावपाची गरज आसा. तेका वर्क ऑर्डर मेळवली. मार्चाचे 10 तारखेर वर्क ऑर्डर मेळवली. हो रोड आमी आमली मोड गिरदोली म्हणटाय थिंगा यो आमगे थिंग भितर हिंगा हे 2 रोड ते आनी अंडर क्रॉस ड्रेनेज आहा पोंदाचे वचपाची, ती देखून तेणी केली ना. आनी ते मार्चाचे 10 तारखेर तांकां ऑर्डर मेळवली. 11 तारखेर कॉन्ट्रॅक्टर धीरज देसाय म्हणटाय तेणें सांगिलां आपण काम स्टार्ट केलें, वर्क स्टार्ट करता म्हणून तेणें सांगिलां. आनी 4-5 दिसां भितर तेणें परतून लेटर केला पंचायतीक. आपणाक गेलें काम कंप्लीट म्हणून 17 तारखेर मार्चाचे 2025 तेणें सांगिलां आपणाक गेलें काम कंप्लीट म्हणून. आनी रोखडें पंचायतान नेक्स्ट डेयाकू तेका BDO लेटर केला 18 मार्च. ते गेलें वर्क कंप्लीट म्हणून. हें खूंय वर्क काम तुमी जाणाय आतां हें चोय हे रोड अजून जालें नाय, मार्चान जावपाचें. तेणें कॉन्ट्रॅक्टरान पेमेंट वयलें, BDOन तेंकां सगळें पेमेंट केलें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतान तेणी तेंगे इंजिनियरांनी चॅक करून आसलोलें, आमगे सरपंचान चॅक करून आसलोलें, आनी BDOन तेणी चॅक करून आसलें रोड खरें जालें. हें कितें करप्शन न्हू. मुगे ऑब्जेक्शन कित्याक हें सगळें पेमेंट जालां आनी हें रोड जालें नाय. मार्च आतां आमी हाय खूंय आतां ऑक्टोबर आहाय, मिड ऑक्टोबर आहाय. हें कितें करप्शन, तेका लागून मुगे ऑब्जेक्शना हें रोड मुगेलें आतां कंप्लेन घायलो हांवें, ती आतां BDO कंप्लेन घातलो. आनी मागीर डायरेक्टर ऑफ कोणाचे फार येतो हांव नको. एक सगळे
व्हिडिओ बी कितें कोताय कॉन्ट्रॅक्टरांक खबर गोटे आसताय आमकां थिंगा रिस्पेक्ट ना 5 जायन कसो फायदो व्हिडिओ तुमकां एंटरटेन कोनाय जाल्यार आमगेल्यो फायल धाडल्यो थिंगा झोक मारताय थिंगा कुसताय आनी तेंगेल्यो फायल कितें कोण पास जाल्यो कॉन्ट्रॅक्टर कितें दिताय मग तुमी तेंगे फायल पास कोताय आमगे फायल कित्याक पास कोनाय तुमी. सरपंचाचे म्हणणे सरपंच रस्ते इन्स्पेक्ट करिना इंजिनियर बीडीओ वा पंचायत डायरेक्टराची ती जबाबदारी. आपणे काम केले म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरान सांगले आपणे बीडीओक लेटर केले सरपंचाचे काम सोंपले. सो मातशें आनी कंप्लिशन ऑफ वर्क म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां लेटर केलोली पंचायतीक. बेस्ड ऑन दॅट लेटर पंचायतान बीडीओ लेटर केली सेईंग दॅट कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां लेटर केल्या ऑन सो अँड सो डेट अँड देन I take letter केल्या you do the needful action, you take the needful action. In this, Sarpanch is not qualified to see the road is bill pass korpa. कित्या further हे कोताय director of panchayat and the BDO and the engineer ते कोताय. We are not qualified for that. And आम सांगलो ना तेका completion of तू हेचो हेजे चोवपा जाता तुज्या completion of work म्हणून हांवें लेटर दिलें ना. हांवें लेटर BDO केल्या म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरान लेटर केली म्हणून and you do the further needful action. So it is the duty of the engineer, the BDO or the director of panchayat to come and see the work. आमगे कितें लोक आमकां रिक्वेस्ट कोता काम करपाक we take the resolution आनी आम फॉरवर्ड कोताय. We are not qualified for all that. बिल आम पास कोनाय पंचायत येनाय ते पयशे. You can go to this letter. करप्शनाचे पावणे असतात. कॉन्ट्रॅक्टर पंचायत बीडीओ इंजिनियर पीडब्ल्यूडी अधिकारी ते राजकारण्या मेरेन ही निसण पावता. गिरदोळी पंचायतीच्या एका पंच वांगड्यान रस्तो कामाक हरकत घेतल्या. कित्याक तर फाल्यां लोकांनी ह्याच विशयाचेर खाशेली ग्रामसभा आपयल्या. फाल्यां ग्रामसभेत उजळून काडटले हे पंचायतीक हलमला. तिडकीची धार मातशी बोतड करपाक आयज कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपाक लायला पूण पंचान निश्चय केला लोकांचो पयसो खावप्यांक आता बुद्ध शिकोवपाचीच. मोय पंचायत स्टार्ट जाला पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर करप्ट आसताय कॉन्ट्रॅक्टर आनी बीडीओ ते हॉल करप्शन सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा करप्शन आख्या गोंयच्या हें करप्शन काडटा जाल्यार बरें म्हूण क्लीन मनीस जाय. सगळ्या डिपार्टमेंटान करप्शन हें कितें करप्शन जाता देखून हे आमगेले सब स्टँडर्ड रोड जाताय ड्रेनेज जाताय हें सगळें कितें डिवेलप हें ड्रेनेज देखून माता ते फोंट मारल्यार ते सकयल पडटाय मरे हें तो मुळा आसा तेसो घेताय हें कितें कांय नासना सिमीट आनी थंय हिचो ही वर्क ऑर्डर मेळटा का वर्क ऑर्डर मेळ्ळा ही वर्क ऑर्डर मेळटा का ह्या रोडाची रोड फ्रॉम हिंगा जेसिका हाऊस म्हणून ते मागीर थिंगा एंड आहा थिंगा बरोयल ना थिंगा आनी एक रोड आहा ती मुखार जिनियम हाऊस टू आनी कोणाक फेर्नांडीस म्हूण तेगे थिंगा आहा न्ही ही वर्क ऑर्डर तेजी आनी थंय 20 तारखेर तेका 10 तारखेर 10 तारखेर म्हाजे 10 तारीख दिसती पडटा न्ही वर्क ऑर्डर पंचायतान दिल्या. मागीर हें कमेन्समेंट ऑफ वर्क म्हण चोय तेणे 11 तारखेर तेणे लेटर केला धीरज देसाय म्हणजे तेणे 11 तारखेर आपणागेले काम स्टार्ट कोत्ता म्हूण आनी तेणे मागीर 11 तारखेर काम स्टार्ट रोखडें तेणे कंप्लिशन ऑफ वर्क म्हण हो रोड खंय कंप्लीट जाला खंयच्या कंप्लीट जाला रोड चोय 17 तारखेर येतोय तेणे लेटर केला पंचायतीक रोड कंप्लीट म्हणून चोय न्ही आनी रोखडें मागीर पंचायतान 18 तारखेर रोखडें हेंचो बीडीओ लेटर केला रोड तेणें कंप्लीट केलें म्हूण. हें करप्शन न्हू आनी कितें करप्शन न्हू सगळें पेमेंट जालें सगळें जालें तेंचो हें सगळें पेमेंट जालें हें रोडाचें सगळें पेमेंट बी सगळें जालें. हे सगळी फायलो सगळी काल एक थिंगा मोदल्या म्हणटा थिंगा एक रोड केला हे थिंगा आनी तो सारको रोड ना सबस्टँडर्ड एक पाट पेमेंट मेळ्ळें म्हणटरी कॉन्ट्रॅक्टर कितें करपा जाय ते जाणाय तुमी. परये 70चे सरकारी शाळेत चवथीच्या एका विद्यार्थ्याचेर चालू आशिल्लो फॅन पडलो. विद्यार्थ्याक कानात दुखापत जाल्ल्यान ताका रोखडेच हॉस्पिटलांत दाखल केला. हे घडणुके उपरांत संबंधीत कंत्राटदाराक शाळेक आपयलो. ह्या वेळार पालकांनी तिडक काडली. ही मुळावी सरकारी शाळा सामकी पोरणी तातूंत टॉयलेटीची वेवस्था ना. शाळा बेगोबेग जाग्यार घालात फुर्योज जाल्ल्या पालकांनी मागला. तशेंच भुरग्यांच्या अपहरणाच्यो केसी वाडत चलिल्ल्यान शाळे खातीर एक सेक्युरिटी दवरचो अशेंय मागला. कितें फॅसिलिटी ना 5 वर्सां जालीं आतां म्हाजे भुरगीं शिकता पूण आजून टॉयलेट ना नळ ना कांयच ना. आमी डेली मिटिंगे सांगत आसताय आमकां दी म्हणून. आनी भुरगे कितके आसा भुरग्यांक 100 वयर आहा तरी आजून कांयच ना कोणूच कोणूच पळयना.
अशें इन्सिडंट पयलीं घडलेले बिल्डींग ओल्ड बी म्हणून कितें जाल्लें बी हांगा? ना तशें आमी पर्यांतली शाळा बरी म्हणून हांगसर आमची चलताली पूण आमकां अशें फक्त ना टॉयलेट ना फ्री प्रायमरी जाल्यार तितून 40 भुरगे आहा तांकां बेंच ना ते बोर्ड सुद्दां आहा ते खटारे आनी तांकां टॉयलेट ना मेन म्हणटा ती बारीक 3-4 वर्सांची भुरगीं तांकां कांयच ना. हे सायडीची झाडां बी मारतात ते काय मारना? ते केन्ना वर्सान एकदां ती बी आमी पेरंट्स पयशे काडून ती मारूं लायता. स्कुलाची आतां तुमी म्हणटा न्ही ही गव्हर्मेंट शाळा मरे? हय ही खिडकी पळया ही खिडकी पळया ही खिडकी पळय कितली वर्सां आसलें आमकां तुमकां आतां हे शाळेन आमी शिकले आता हांवूय शिकलो शाळेन पूण अजून कांयच करूंक ना. आसा हे बेंच पळया हे बेंचीची परिस्थिती पळया हे बेंच. आयज कितें जालें इन्सिडंट हो? आयज हो इन्सिडंट फेनाचो जाला पळय हो तो खूपच जाला ते मोठेच जाला चड मोठे जाल्या फाल्यां लागून हे करूंक शकता. म्हाजे बाय हांगा शिकता शाळेन हेच क्लासीन शिकता कितें सांगूंक शकना कितें जाता तें केन्ना कितें जाता तें. तुमी कितें म्हणटा मागणी कितें करा तुमची? मागणी आमकां अशें की आमकां कितें तें बरें करून दिया ही परिस्थिती पळय पळय हय रिपेरींग केल्या परिस्थिती कितके वर्सां जाले आसतले हेका? ही पोर्तुगीज टायमाची शाळा ही पूण अजून कांयच रिपेरींग करूंक कांयच रिपेरींग नाही पळय. आयज हो इन्सिडंट घडलो. आयज इन्सिडंट घडलो तो इन्सिडंट घडलो खूपच भुरगो बरो आसा काय सिरियस आसा? ते बरे आसा काय ना प्रॉब्लेम काय ना अशें आमी आयकलां. खंय तर कान कट जाला कानाक जवळ जवळ 5-6 पडटले अशें आयकलां आमी म्हणजे ताका आजूल हॉस्पिटल आयला. पूण हे सारकें करूंक जाय अशें तुमी म्हणटा? सारकें करूंक जाय करूंकच जाय ओके सारकें करूंकच जाय विचार करून करूंक जाय कितें तो. नांव कितें तुजें? म्हजें नांव रघुनाथ नायक. problem we will check the fence. We will check all the fence. I will become insurance. We will check all the what has happened is that due to civil work and our work we have done temporarily because तांबडी कुर्टी शाळेंतल्या वर्गांतलो टॉयलेट वादाचो विशय जावन रावला. गांवांतल्या लोकांनी हे घडणुकेचो निशेध केला. शाळेचे सुवातेचेर घरमालकान भायले वटेन टॉयलेट बांदपाक हरकत घेतल्या उपरांत हो वाद उप्रासला. पर्यायी सुवात मेळनाशिल्ल्यान पालकांनी एका वर्गात भितर टॉयलेट बांदपाचें थारायलां. ह्या खातीर गांवच्या लोकांनी खर विरोध केलो. शिक्षण खातें लक्ष दिना, सरकारची जमीन जाल्यार कंपाऊंड घातलो ना कित्याक, भुरग्यांची टॉयलेट आडोवपी मनशाची दादागिरी कित्याक खपोवन घेवपाची अशें पंचान म्हटलें. मुख्यमंत्र्याक मेळून सासणा खातीर उपाय सोदून काडटले अशें केरकारान मिडियाक सांगलें. केन्ना कळ्ळें हो प्रॉब्लेम आसा म्हणून जेन्ना 15 वर्सां पयलीं हांवें ह्या वार्डाचो पंच मेंबर म्हणून हांगा टॉयलेट बांदपाक आनी एक शाळेक कंपाउंड बांदपाक आनी पालकांची शिक्षकांची मागणी आशिल्ली म्हणून आमी तो ठराव घेवन टेंडर काडलो. हांगाच न्ही बाकीच्या कोपरवाड्यार म्हाजी एक शाळा आसा आनी बाकीचे सगळे पंचायती तेन्ना कितें सर्व शिक्षा अभियाना हेज्या मार्फत सगळें जातालें आनी ते टायमार आमी सगळे कंपाउंड बांदपाक आनी टॉयलेट बांदपाक टेंडर केलो आनी टेंडर बी जालो सगळो. बांदपाक कॉन्ट्रॅक्टर येवपा टायमार खंय कंपाउंड घालपाचें टॉयलेट खंय बांदपाचो हो कोणूच दाखोवपाक तयार ना. शिक्षक दाखयना आनी बाकीचे कोण EDIचे बाकी एज्युकेशन कोणूच हें करिना म्हणून हांवें तांकां शिक्षकांक कितें म्हटलें तुमी EDI ऑफिसान तुमचें आसा न्ही थंय ऑफिस मेन थंय वचून विचारात कितें करपाक. ते कोणूच लक्ष घालीन जालें. लास्टाक बाकी कडेन आमी सगळे शाळांनी बांदले कंपाउंड वॉल टॉयलेट बांदले पूण हांगा बांदले ना ते गेले. तेजे नंतर इल्ले इल्ले हांगासर इशू जावपाक लागलो जमनी वयल्यान. आतां हे हालींच हे घर बांदलां ते घर इल्लिगली. ते टायमार आमी हांगासर पंचायतीचे सेक्रेटरी पंचायती बॉडी इन्स्पेक्शनाक आयले आनी ते टायमार इन्स्पेक्शन आयलें म्हणून कितें इल्लिगली घर न्ही आनी आमकां कळ्ळें कितें ही जागा जी घर बांदलां ती शाळेची आसपाक शकता कारण कित्याक एवॉर्ड कॉपीचेर गव्हर्मेंटाचे एवॉर्ड कॉपीचेर 1080 स्क्वेअर मिटर नोंद आसा. आमी खूब फावटी उलयले सगळे आनी कित्याक हांव सर ते EDI ऑफिसाक खूब फावटी गेलो आनी हे शिक्षकांक बी घेवन गेल्लो पूण ते थंय कोणूच मेळना. आतां हेजें सोल्युशन कितें लास्ट? सोल्युशन आतां हे सरकारान पळोवपाचें. आतां स्थानीक पंच म्हाजी डिमांड म्हणचे कितें आहा हे जे
ही जी टॉयलेट फॅसिलिटी आसा ती सगळ्यांक पयलीं भायर वचपा जाय आनी जी प्रॉपर्टी समज एवॉर्ड कॉपी म्हणटा 1080 स्क्वेअर मिटर जर गव्हर्मेंटा कडेन शिक्षण खात्या कडेन जमीन आसा जाल्यार ते जमनी कंपाउंड घालपा जाय. सारको प्रोसेस केलो नाल्यार परत घालपाचें. हय प्रोसेस सारको केल्लो ना असलो म्हाका जाल्यार दिसता सारको करूना. कारण कित्याक करिना रे हे करिना कित्याक सरकार कित्याक करिना म्हणजे प्रोसेस सारको ना. आतां कितें ते म्हण कितें ते अशे ओनर म्हणजे ओरिजिनल पयलींचे ओनर न्ही ते जाणें ती जमीन टेनन्सी एक्टाचेर परचेज केल्या. टेनंट आशिल्ले त्यांचो बापूय आसताले आमच्याय बापांचे टेनंट आसा ते टेनंट आसा पूण आतां कायदो आसा टेनन्सी एक्टाचेर परचेज करपाची ताका रायट आसा न्ही ते प्रमाणे तेणें परचेज केली. आतां जर त्याच्या पयलीं ही जमीन आतां एकूच शाळा आशिल्ली ती जमीन समज सरकाराच्या ताब्यांत आशिल्ली जाल्यार मामलेदारान ती जमीन सोडून ताका परचेज करपाक दिवपाक जाय आशिल्ली. आमी आतां हाजे कडेन घातला एज्युकेशन मिनिस्ट्री भेट घेवपा आसा आनी भेट घेवपा जाय. आतां CM कितें सांगता पळोवपा जाय न्ही. आतां एक शाळेक कित्याक जायना कित्याक हांगासर आतां कोपरड्यार खूब व्हडली जागा आसा शिक्षण खात्याची पूण थंय टोटल जाग्यांक कंपाउंड घातला आमी. हें आमी गेल्ले फावटी 10 वर्सां सांगत आसा पूण कोणूच हेचेर लक्ष घालिना. कित्याक हें करिना म्हाका कांयच कळना. म्हणून हितून कितें तरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें आनी जे कोण जमीन आतां ओनर म्हणटा तांचें कितें तरी आसतलें डिस्प्यूट नाल्यार अशें जावपाक शकना. आनी ती जे ओपनली गाळी मारपाक लागता. आतां तेंच्यांनी एक बिल्डींग बांदली ती बांदली आतां दुसरे कडेन आनी बांदल्या कोणूच कांय करिना. आनी जर तर सरकारी जागा आतां 1080 स्क्वेअर मिटर जाल्यार ते कन्स्ट्रक्शन जाग्यांनी येयले सरकाराचे 2 हातांक काम मेळटलें पेडणे प्रगत जातले ह्या हेतान मोपा सारकेलो प्रकल्प हाडपाचो यत्न केलो पूण पेडणेकारांक ताचें फळ खावपाक मेळ्ळें ना हाची खंतूय बाबून उक्तायली. भाजपा सरकार पेडणेकारा खातीर कितें तरी करतले ही आशाच गेली. हांव फटावलो बाबून खंत उक्तायली. देवी भगवती आणि देवी सातेरीचे दर्शन घेवपाक येयल्ल्या बाबूक खाजयल्या उपरांत बाबून आपली राजकीय काणी सांगली. फाटल्या वेळार BJPन आपणाक काडून मडगांवां घातलो. म्हजें रिपोर्ट कार्ड भाजपान तपासलें. रिपोर्ट बरें नासलें. पार्टीचेर निवडून येवपाचे दीस गेले. MG म्हणून लोक मतां मारताले आनी उमेदवार वेंचून येताले ते दीस गेले. आतां जो कोण काम करता तोच वेंचून येतलो. बाबू आजगांवकरान राजकीय समीकरण सांगलें. लास्ट टायम म्हाका चड करून BJPन काडून मडगांव घातलो. तुमचें सगळें जाण आसता मडगांव घातलो. पार्टीन सांगले त्या प्रमाणे आमी थंय गेले. पार्टीन सांगलें म्हाजे सर्वे रिपोर्ट बरो ना मडगांव बरो आसलेलो. आतां ते दीस गेले जो MG म्हणून मतां मारताले लोक आनी निवडून येताले की तांकां डेव्हलपमेंट विकास हो कांय नाका आसलो. खाली पार्टी दिसली काय मतां मारताले शिव म्हटल्यार लोक निवडून येताले. आतां ते दीस गेले. आतां जो कार्य करता तो निवडून येता. आमकां जाय आसलेलें लोकांक एम्प्लॉयमेंट हेजेर म्हाजें पावल गेलें की हांव म्हाज्या घरान जेन्ना सोय पावयना जाल्यार हांव फुडलो विचार करूंक शकना. ह्यो सगळ्यो पावयल्या उपरांत हांवें ते प्रोजेक्टान हात घातलो आनी हे प्रोजेक्ट हाडले. हे प्रोजेक्ट खरें म्हटल्यार आमी पेडणेकरान हाडला. ताका सॅक्रिफायस अख्खे पेडणेकरान दिले पेडणे तालुक्यान दिले पण तांकां फळ कांय मेळूना. जें तेंची आशा आसलेली की हे आयल्या उपरांत आमचो भुरगो खंय तरी कामां लागतलो आमची फॅमिली खंय तरी बरी आसतली हें तांकां मेळूना जशें आमी आशा केल्ली तशी. आनी ते मेळून दिवपा खातीर जे आसलेले मेन वक्ते तेंच्यांनी कामूय केलें. हें केन्नाय फील जाता म्हाकाय फील जाता कारण हांव ग्रासरूटांतल्यान आयिल्लो मनीस सकयल्या लेवलांतल्यान वयर सरलेलो मनीस गटारांतल्यान म्हणटा ते आमी मतदारसंघान पावल्ले मनीस आनी ते इतलें करूनय तांकां मेळना जाल्यार खंय तरी जबाबदार कोण हेका जबाबदार म्हणटा ते हांव आनी हेजेर म्हणटा ते चड म्हणटा ते तुमी सांगता ते बरोबर बाबू एकूच जबाबदार हांव तुका सांगना आमी सगळेच हेजे भितर जबाबदार जाले आनी सगळेच आमी फेल गेले. जे आमी गव्हर्मेंट येतलें आनी गव्हर्मेंट कितें करतली ही आशा दवरलेली ती गेली आमची. हांव म्हणटा कितें हांवूच फसलो भितर. दिवचल अडवळपाच्या 40% लोकांक गोंय सरकाराच्या म्हाजें घर हे येवजणेचो लाव मेळटलो. अशें आसलें तरी अस्नोडा ते मोपा मजगतीचो 10 मिटरचो रस्तो रुंद करतना एकूय घर मोडचें नात. सनदी भेटोवन कायदेशीर करतले घरां
थळाव्या आमदारान आश्वासन दिलां. अडवालबाल पंचायत कामाचें उक्तावण दिवचोचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्येन 1994 वर्सा केल्लें. 30 वर्सां उपरांत जीर्णोद्धार चल्ला. नवो हॉल 62 लाख खर्च करून बांदतले. काम पूर्ण करपाक 120 दिसांचो वेळ दिला. गांवांत कोटीची उदरगतीची कामां हाच्या आदींच सुरू जाल्यात अशें आमदारान डॉक्टर चंद्रकांत शेट्येन सांगलें. आता फॉर्मां वाडटले. आता म्हजे घर स्कीम जर खुबश्या लोकांक जर पळयलें त्यांच्या घराची त्यांच्या कडेन फक्त हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसा आनी 1/14 आसा, म्हणजे इतकेच जाले. पण फूल डॉक्युमेंट न्हू. फूल डॉक्युमेंट केन्ना जाता जेन्ना जागेची सनद बी आसता तेन्ना. म्हाका दिसता गांवांत कितक्याशाच घरांनी अशी सनद बी ना. सो म्हजे घर स्किमांत लिगली हे घर तुमचें जातलें. फाल्यां सकाळी ते डिमॉलिश करून जर परत बांदले जाल्यार तो FIR तुमच्यान यूज करून बांदूं येता. म्हणजे कशें एक सामान्य मनशाक जर पळयशात जाल्यार आयुश्यभर जर कमाई करून ताचें एकच स्वप्न आसता खंयच्याय मनशाचें तुमचें आमचें की म्हजें एक घर जावपाक जाय. आनी त्या म्हज्या घराचेर जर टांगटी तलवार आसा जाल्यार तो कितलो बेचीन जाता. कोणाक कदाचित दिसता आसतलें की आमी कितें एक पोल घालून बी आमी लायट पेटयता बी असलें कांय ना. आमी तरी कशें आसात आमी काम करून तरी आमी घालतात मिडियाचेर. लोक हांगा ना काम करतना मिडियाचेर घालतात आनी आपुणूच सगळें केल्लें म्हणटात. तुजो तर हेचो टायम पिरियड घेतला कंप्लीट प्रशांत कितलो हेका तुका दिला? तुका 90 डेज न्ही? 90 ना चड आसता 120 डेज. 120 डेज. खरेंच जी स्मशानभूमी आहा ती खरीच पळण्या सारकी बरी सुंदर जाली. कितकीशीच कामां देवस्थानाचें काम जालें. म्हाका दिसता खुबशीं अडवलपाल कामां जाली. हे आमच्यासाठी ही फार मोठी आणि महत्त्वाची गोष्ट आसा. आमच्या प्रत्येकाच्या मनात फार आनंद जायत आसा कारण हे खूप वर्षाचो प्रलंबित असलेले हे काम आसा आणि हे आता हे आमचे एक स्वप्न हे कसे साकार जायत आसा. कारण आतापर्यंत आमच्या पंचायतीक प्रॉपर स्पेस नसली ताका लागून कित्येक कामां आमची जायन कोणतेय प्रोग्राम आमकां घेवंक मेळनासले. तसेच इवन ग्रामसभा असली तेन्नाय आमची खूप गैरसोय जाताली लोकांक बसोवपाक. तसेच आमचे कोणतो ट्रेनिंग प्रोग्राम असले जाल्यार आमकां घेवंक मेळनासले. पण आता हे सगळे आमचो प्रश्नाचे एक निराकरण जायत आसा आणि ताका लागून आमकां सगळ्या ग्रामस्थांच्या मनात खूप आनंदाची भावना निर्माण झालेली आसा. मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान शारांतल्या 8 भौशीक गणेश उत्सवा संबंधात सुमार 24 लाखाचो घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप केला. सरकारान फटवणूक केल्ल्यान PWD निविदा प्रक्रिया बेगोबेग स्थगीत करात मडगांव ब्लॉक काँग्रेसीन मागला. मडगांव काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष सावियो कुतिनो सांगता भौशीक बांदकाम विभाग दर वर्सा मडगांवांत 8 वेगळ्या सुवातांनी चवथी वेळार मंडप बांदपाक आनी हेर सजावटांची निविदा काडटा. पूण कुतिनो म्हणटा ते प्रमाण हे मंडप आनी सजावट स्वताचो निधी आनी समाजाच्या आर्थीक योगदानांतल्यान करतात. सरकारी पयशांतल्यान हें जायना. PWDन ह्याच कामा खातीर निविदा काडल्यात. अशें बरीच वर्सां चल्लात. तशें जाल्यार हो निधी वयता तरी खंय? आम्ही RTI इन्फॉर्मेशन घेतली रिगार्डिंग सर्टन स्पेंडिंग्स खर्च जो खर्च जातालो इन नेम ऑफ गणेश उत्सव सेलिब्रेशन आणि तातूंत आमकां मेळ्ळा कितें की 8 सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ पिंपळकट्टा मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पिंपळकट्टा सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव मंडळ ट्रस्ट पिंपळकट्टा सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव युवक मंडळ नियर पांडव चॅपल मागीर श्री विघ्नहर्ता कोलमरोड सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ ट्रस्ट नियर सांताक्रूज चॅपल कोलमरोड सार्वजनिक श्री गजानन युवक मंडळ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्वार्टर्स विद्यानगर मारगांव मागीर कोंबा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ नियर विठ्ठल मंदिर कोंबा कोलमरोड सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ बिहाइंड गोवा बगेदर श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आझाद नगर आणि गजानन महाराज सेवा समिती कमिटी नियर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मोंथहिल मारगांव. आता हातून आमकां कितें मेळ्ळां आमकां सामकें एक शॉकिंग हें मेळ्ळां म्हळ्यार नियरली 24 lakhs पर इयर 24 लाख पर इयर PWD थ्रू मारगांव MLA लेड फंड म्हण आसा पळय MP लेड ते भशेन MLA लेड फंड हें केल्लो आसा तातूंतल्यान एवरी इयर तीन वर्सांकीच 2023, 2024 आणि 2025 ह्या 3 वर्सांक 24 लाखाचे एस्टिमेट केल्ले पेंडॉल्स घालपाक हे 8 मंडळ आहा पळय ते सार्वजनीक हातून. आमी पिंपळकट्टा हें पळयता त्या टायमार पिंपळकट्टा हायेस्ट हें आसा
एक्सपेंडिचर आसा 5,79,096 रुपीज. सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव युवक मंडल आके हाका 4,46,783 कॉस्ट दाखयता. मागीर श्री विघ्नहर्ता कोलमरड सार्वजनिक गणेशोत्सव कोलमरड 3,60,487. हातून आनीक इंटरेस्टिंग हे आसा गजाल आसा. हो जो हे आसा 2024 सेलिब्रेशन जावना कित्याक तांचो मेन ऑफिस बेरर आसा तो डेथ जालो मडकताले शिरीश काणे हाजी डेथ जाल्ले सो सेलिब्रेशन जावना. सो व्हडलो पेंडल घालूंकच ना फक्त एक ल्हान पेंडल घातिल्लो मुर्ती स्थापन करपाक. सो आनी व्हडलो पेंडल घालूंकच ना. इन स्पायट ऑफ दॅट टोटल 3,60,000 पेंडला खातीर फारीक केल्या. ताजे भायर 2023 ह्याच मंडळाक आनी 2 लाख दाखयता थ्रू आर्ट एंड कल्चर. समजला. मागीर मुखार सार्वजनिक श्री गजानन युवक मंडल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांकां 2,90,855. मागीर कोंबा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल विठ्ठल मंदिर 2,75,987. कोलमरड सार्वजनिक गणेशोत्सव बिहाइंड बागायतदार कोलमरड मारगांव 2,37,640. मागीर श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल आझाद नगर 1,97,620. आणि लास्ट 8वो गजानन महाराज सेवा समिती कमिटी नियर गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल मोहन हिल 1,11,076. आता सांगपा म्हळ्यार आमी कोलमरड म्हजो ओन हांवें आमच्या कमिटी मेंबरां कडेन खबर काडली की तुमकां इतले पयशे हेजेर हे आहा काय म्हण पेंडल कोण घालता काय म्हण पयलो प्रश्न मुखार. पेंडल आमची ओन कमिटी घालता आनी ह्या वर्साक हे पेंडल 1,15,000 पडला. समजला. आनी कमिटीन तेच पेमेंट केल्लो आसा. सो हे पयशे गेले खंय. सेम स्टोरी आमकां मेळ्ळा कोंबा विठ्ठल मंदिरा कडेन. समजला. तेवूय सांगता की आमी आमच्या खर्चान पेंडल घालता. विघ्नहर्ता सांगला तेवूय तेच सांगता कोलमरड तेवूय तेच सांगता. दुसरे 2 जाता गणपती सार्वजनिक कोलमरड तेवूय तेच सांगता की आमी आमचे ओन घालता म्हण. आता हे पयशे वयता खंय सांगपा म्हळ्यार इतले 3 लाख 4 लाख 5 लाख सपोज म्हणटो त्या मंडळाक एक्सपेंडिचर जाता. हे सपोज त्या मंडळ त्या रिस्पेक्टीव मंडळाक दिल्ले जाल्यार तांकां बाबड्या इतले त्रास काडपाक पडनाशिल्ले कोणा डोनेशन घेवपाक लॉटरी घालपाक वो एडवर्टायजमेंटा लिफलेट छापपाक. समजला. सो आतां हे पयशे वयता खंय. कळंगुटेत उदरगतीचें काम चल्लां. रस्ते आनी ब्युटिफिकेशन चल्लां. पूण तें घाई गडबडीत उस्तून दवरिल्ल्या फोंडा कडेन आडनदर केल्ल्यान ह्या कामाच्या खड्ड्यांनी गाडयो पडपाक लागल्यात. पळयात सरकारी काम. रस्ते दुरुस्ती आणि सोबितीकरण चल्लां खरें पूण त्या बोवळान तयार जाल्ल्या धोक्याकडेय आडनदर जाल्या. कामाचे सुवातेर खणून दवरिल्ल्या फोंडांत गाडी रोंबली. थळावो एक्टिव्हिस्ट सुदेश मयेकारान त्या विशीं चिंता उक्तायली. मयेकारांच्या मतान कामां करतात खरे पूण सायनबोर्ड उबे करपाक नाका. खड्डे उक्ते कशे कितें सोडटात तांच्या प्रश्नाचो जापो सगळ्याच संबंधितांनी सोदपाक जाय. आयज म्हाका दिसता हे पळोवन सगळो लोक बरेच कित्याक डेव्हलपमेंट जर करता एट द कॉस्ट ऑफ पिपल्स लायफ हे खंय तरी बसना. आनी मनाक पयलीं बरें दिसलेलें की मायकल आनी जोझफ दोगूय वांगडा भोंवता आनी डेव्हलपमेंट करता. आनी दोगूय जे लिडर आहा आमचे ते वास्ट एक्सपिरियन्स लिडर. हांव देवा कडेन मागता ते ड्रायव्हराक काय ना जाल्यार पुरो आनी त्या लोकांक गाडयेन जो लोक बसलेलो ताका काय ना जाल्यार पुरो म्हणून. कित्याक मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा सध्या कालांगुतान रस्त्यांक भेणाभर बुराक पडलेले आसा ते सामके कोण करीत ना. आनी हे नाका जाल्ले हांगा ब्युटिफिकेशन करूंक भोंवता. आयज तुमी अक्षरशः हे पयला आसतलें ती अर्दी गाडी भितून आहा. अर्दी गाडी भितून तेजो मिनींग लोकांकूय चिंतूंक जाय की बाबा आयज जर गाडी खड्ड्यान गेल्या फुडें फुडें हे दोगूय वांगडा रावले जाल्यार लोकूय खड्ड्यान वचपाचे आमकां दिसता. कित्याक हे शिगीन दाखयला हे पळय एक जाला लोकूय भरल्या. आनी आमी जेन्ना ते ड्रायव्हराक विचारले जावं भितून बसले विचारले दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल. म्हाका दिसता खंय तरी हे करच्या पयलीं बरें बॅरिकेडींग जावं सरभोंवतणी काम चालू आहा एक बोर्ड जर मारलेलो
जाल्यार लोकांकूय कळपाचें कितें चल्लां. आयज तेजी अर्दी गाडी शिमिटीन आसा आनी ती कशी काडपाची तोय प्रश्न चिन्ह आहा व्हडलो. बोर्ड काय नासले, बोर्ड कांयच नासले. अशें दिसता की पळोवनूच कळटा की हांगा कांय सेफ्टी मेजर घेवंकूच ना, फक्त ते कॉन्क्रीट घातला तितलेंच. सो हेच्या फुडें जर कितें डेव्हलपमेंट करता जाल्यार खंय तरी ह्या दोगूय लिडरांनी, हे जे लिडर आहा तेंच्यांनी खंय तरी लोकांचोय हित दवरून डेव्हलपमेंट करचें. अरे बाबा राइट टर्न बताया, आकाश ही राइट टर्न लिया, उसमें एकदम से चला गया. अच्छा, इस साइड को. अच्छा, आप कहाँ से हैं? हिमाचल से. हिमाचल से. आपको देखा नहीं वहाँ पे काम एकदम से वहाँ पे गाड़ी में ऐसी राइट हो रहा था. सगळ्यांक चालवलं थंय तिथून गेले दिसले आम्ही स्पॉटार येयलेले पळयले. त्याच्या ओनराक कॉन्टॅक्ट केलो आनी आतां तो ओनर येवपाक भायर सरलो. ओनर खंयसरलो? वास्को एक्झॅक्ट कितले तें सांगूंक ना, इमर्जन्सी जाली न्हू. सो ट्रेनीकूय ट्राय केला फोन करता पूण तो फोन घेयना. प्रोसेस चालू आसा. सांगोळडा पंचायतीच्या सरपंच पदार मिनोलेट वॉशिंग्टनाची निवड जाल्या. जालिशा तुळसकराचेर जैत जोडून तिणें सरपंच पद मेळयलें. सांगोळडा पंचायतीच्या सरपंच पदाची आयज निवड जावपाची आसली. थळाव्या आमदाराचो तेंको आशिल्ल्या मिनोलेटाची अपेक्षे प्रमाण निवड जाल्या. सांगोळडान चडांत चड उदरगत करपाचो यत्न करतले अशी आस्त झेडपी मेंबर संदीप आनी आदल्या सरपंचा सयत आमदार केदार नायकान उक्तायली. आयज सांगोळडा पंचायत फॉर्म जावपाचें जाल्लें, जितून मिनोलेट हे सरपंच जाल्ले आसा. आनी हें जाता आसतना जो आमदार केदार नायक हेणें ताका बरो सपोर्ट करून तांकां सगळें सांगून करून आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. आमी जेन्ना जेन्ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं ह्या विलेजीन जो डेव्हलपमेंट करपाक येता आमकां सगळ्या मेंबरांचो बरो सपोर्ट आसता. आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी आमचो आमदार जावं जिल्हा पंचायत म्हणून आमकां भरपूर हांगासर काम करपाक मेळटा. कारण पंचायती सदांच पॉझिटिव्हली आमच्या बरोबर रावल्या आनी सदांच आमच्या बरोबर आमी काम करता. आमची पयली सरपंच आसली नीता कांदोळकर, हिणें सुद्दां हांगासर बरें काम केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना आमच्या बरोबर रावन जो डेव्हलपमेंट करपाचें सदांच ते आमकां सांगताली हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय आनी तें आमी तें केल्लें आसा. सगळ्याकून पयलीं मिनोलेट एक नवीन सरपंच आमच्या सांगोळडा पंचायतीक आयज सरपंच जाला. ताका मना काळजांतल्यान म्हाज्या तर्फेन संदीप बाईच्या तर्फेन तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच आमची पयलींची सरपंच नीता कांदोळकर ती म्हणजे आमच्याकून सिनियर जिल्हा पंचायत मेंबरूय म्हणून काम केलां. तिणें म्हणजे ताका एक्सपिरियन्सूय भरपूर आशिल्लें आनी तिणें तेंचो जो कार्यकाल आशिल्लो तेंच्यांनी युनायटेडली सगळीं कामां आमच्या पंचायतीक कितें कितें लागतली ती करताली. ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं ते मेडिकल कॅम्प्स आसूं हे सगळे हितून ती सदांच एक फुडाकार घेताली आनी आमी त्या पर्यंत ती म्हणजे कामां करताले. आयज मिनोलेटान हो चार्ज घेतलेलो आसा. हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमचो सपोर्ट आमचे सगळ्यांनी सांगलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या अंडर आमी सगळें काम करता. हांव ताका तेंचें विजन भरपूर आसात. तो तेजी फूल एंटायर टीम आसा हेंचें विजन आसाच. पूण हांव तेंचें जें विजन आसा आपल्या पंचायतीन कितें डेव्हलपमेंट करपाक आपल्या लोकांक लागून कितें काम करपाक तितून तांकां म्हणजे 100% तांकां म्हाजो साथ आसतलो. म्हाज्या जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाईचो तांकां साथ आसतलो. सरकार म्हणून तांकां साथ आसतलो. सो आमी एकूच काम आयच्यान म्हणजे करपाचें की आपल्या आमच्या लोकांक लागून सांगोळडेच्या ज्यो गजाली आमचे कडेन बऱ्यो घडोवन हाडूंक जातात ह्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाली डेव्हलपमेंट जावं ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं ती आमी युनायटेडली फुडें व्हरया. नमस्कार. हांव पयलीं सरपंच आसलें. हांवें म्हाजी टर्म सोंपलो 2.5 वर्सांनी. म्हणना फुडें हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी म्हाज्या कलिगाक सरपंच जावपाची संदी दिली आनी आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. खरेंच आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवांत बरो डेव्हलपमेंट जाता. तशेंच आमचे CM सुद्दां आमच्या आमदाराक सपोर्ट करता की डेव्हलपमेंट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो करपाक. तेन्ना तेंचे हांव CMाकूय देव बरें करूं म्हणटा. अशीच आमच्या आमदाराक वयर काडचो आनी तांकां बरे हेतूंतल्यान म्हणजे कितें तरी मिनिस्टरी दिवची तांकां अशें म्हणून हांव मागतां. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें डेव्हलप जावचें आनी अशें म्हणून हांव म्हजे दोन. पेडणे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदाची आयज वेंचणूक जाली. तातूंत नगराध्यक्ष पदार अश्विनी अरुण पालेकार जाल्यार उपनगराध्यक्ष म्हणून शिवरान तुकोजीक वेंचला.
ऐकूया जैतिवंतांच्यो प्रतिक्रिया. खूप बरें दिसता. देवी भगवतीक नमन करता आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तांकां लागूनूच आयज हांगसर येयल्लें आसा. आनी म्हाजे सपोर्टर सगळे वांगडी कावन्सिलर, पेडण्याचे आमदार आमचे प्रवीणभाई आल्लेकर, म्युन्सिपालिटी स्टाफ सगळे, तुमी रिपोर्टर सगळे मिडिया आनी हांगासर सगळे म्हाका विश करून येयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.